Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat perbandingan, yaitu kalimat ekuatif, kalimat komparatif, dan kalimat superlatif. In this video, I am going to explain you about degree of comparison in Indonesia, namely equative sentence or positive degree, comparative degree, and superlative degree. Kita mulai saja, let's get started. Kalimat ekuatif, komparatif, dan superlatif. Ketika berkomunikasi, kita sering menemukan ada hal yang harus dibandingkan. When communicating, we often find something that needs to be compared. Sebuah kata dapat memiliki tingkat perbandingan. Perbandingan itu bisa berarti sama, kurang, lebih, maupun paling. A word might have some degrees of comparison. Such comparison can mean the same, less, more, or even the most. Oke, kita lihat satu persatu. Let's discuss one by one. Kalimat ekuatif. Ekuatif sama dengan equal, ya. Oke. Or positive degree in English. Kalimat ekuatif adalah kalimat yang berisi informasi perbandingan yang menyatakan kesetaraan. An equative sentence is a sentence which comprises an information about comparing two equal things. Biasanya, kata sifat dalam kalimat ekuatif diawali dengan se atau samanya dengan. Normally, an adjective in an equative sentence is begun with se plus adjective or sama adjektifnya dengan. Oke? Jadi ada dua. Se atau samanya dengan. For example, contohnya, saya punya foto sebesar buku tulis. Oke? Yang purple color adjective. I have a photo that is as big as a notebook. Sebesar. Okay? As big as. Okay. Susi sama tingginya dengan Jaka. Jaka is the name of the person. Susi is as tall as Jaka. Okay? Saya punya foto sama besarnya dengan buku tulis. It can be. Okay? Susi setinggi Jaka. Okay? Jadi ada dua cara untuk membandingkan dua hal yang sama. So there are two ways of comparing two same things. Se dan samanya dengan. Okay. Kita lihat di sini ada penjelasan lebih lanjut. There are some further expressions here. Explanations, I mean. Se dapat digunakan untuk membandingkan sesuatu yang jenisnya sama maupun berbeda. Sedangkan samanya dengan hanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sama. Se, okay, plus adjective, can be used to compare two things which are the same or different. Okay, either the same or different. That's for se. So it is more flexible. Sedangkan, okay, while samanya dengan can only be used to compare two things that are the same. Okay, so it is more restricted.
Se can be used to compare two things which are the same or different, while samanya dengan only for the same things. Okay? Let's see the example. Kita lihat contohnya. N1, N2, N nomina or noun. Noun 1, noun 2, ya, that we are comparing here. Rumah Johnny sama luasnya dengan rumah Andy. Johnny's house is as big as Andy's. Okay, so it is acceptable. Sama luasnya dengan. Okay, contoh yang B. Rumah Johnny seluas rumah Andy. Johnny's house is as big as Andy's. Okay, nah kita lihat yang selanjutnya. Let's see the next. Rumah Johnny sama luasnya dengan lapangan itu. Oke, kita lihat di sini N1 noun nomina 1, rumah Johnny, Johnny's house. Oke, nomina 2, lapangan itu, that field. Different. Rumah, house, and field. Oke. Rumah Johnny sama luasnya dengan lapangan itu. Johnny's house is as big as that field. It is unacceptable because it is comparing two different things. Okay, but let's see by using se. Rumah Johnny seluas lapangan itu. Johnny's house is as big as that field. So it is acceptable. Okay, even though it is different. Okay, itu perbedaan penggunaan se dan samanya dengan. Okay, that was the difference between the way of using se and samanya dengan. Se lebih fleksibel, okay, sementara samanya dengan lebih terbatas. Okay, se is more flexible and samanya dengan is more restricted. Okay, kita lanjut, let's continue. Kalimat komparatif, comparative degree. Okay. Kalimat komparatif adalah kalimat yang berisi informasi perbandingan yang menyatakan lebih atau kurang. A comparative degree is a sentence which contains an information about comparing something more, that is more or less. More or less. Biasanya kata sifat dalam kalimat komparatif diiringi dengan kata lebih atau kurang dan daripada. Normally, an adjective in a comparative sentence or comparative degree is accompanied by the word lebih, more, or kurang, and daripada. And daripada or than. Lebih daripada, more than, kurang daripada, less than. Okay, contohnya, for example, jerapah lebih tinggi daripada gajah, atau gajah lebih pendek daripada jerapah. Giraffes are taller than elephants, or elephants are shorter than giraffes. Okay? Lebih tinggi, lebih pendek. Hari is the name of a person. Hari kurang pandai bermain pingpong daripada Andy. Harry is less skillful at playing pingpong than Andy. Okay? Itu kalimat komparatif. That was comparative degree. Kita lihat kalimat superlatif. Kalimat superlatif adalah kalimat yang berisi informasi perbandingan yang menyatakan bahwa ada bahan perbandingan yang melebihi yang lain. So superlative sentence or superlative degree is a sentence which contains information about comparing one things that is the most compared to other things. Okay?
Biasanya, kata sifat dalam kalimat superlatif didahului dengan kata paling. Normally, an adjective in a superlative sentence is preceded by the word paling, the most. Okay, paling, the most. Kita lihat contohnya. For example, tubuh ayah paling tinggi di keluarga kami. Okay, my father is the tallest. Okay, paling, the tallest in our family. Okay, paling means the most. Timur paling pintar di kelas kami. Timur is the cleverest student in our class. Okay, untuk superlatif kita menggunakan paling. For superlative we use paling or the most sebelum adjective, before the adjective. Okay. Nah, ini ada adjektiva yang dapat digunakan dalam kalimat perbandingan. Okay, so I list some adjectives for you that can be used to make sentences, to compare some things. Okay. For example, tubuh manusia, the human body, tinggi, tall. Okay, yang ini pendek. Okay, short. Tanda ini, this sign is antonym, ya. Okay. Tinggi, tall, pendek, short. Gemuk, fat. Kurus, thin. Besar, big. Kecil, small. Jauh, far. Dekat, near. Bagus, good. Jelek, bad. Banyak, many. Sedikit, few. Mahal, expensive. Murah, cheap. Tinggi, tall, rendah, short. Tua, old, muda, young. Luas, wide, sempit, narrow. Panjang, long, pendek, short. Besar, big, kecil, small. Dalam, deep, dangkal, shallow. Lama, long, sebentar, short. Panas, hot, dingin, cold. Senang, happy, sedih, sad. Mudah, easy, susah, difficult. Oke, itu tadi tentang kalimat perbandingan ekuatif, komparatif, dan superlatif. Baik, ini ada latihan. There are some exercises that you have to do at home. Buatlah kalimat perbandingan dengan menggunakan informasi di bawah ini. Please make comparative sentences by using the following information. Ini ada buku tulis, ya. Books, penggaris, rulers, tempat pensil, pencil case, tas, bag, penghapus, erasers. Nah, silakan bandingkan. Please compare. Okay? Alat tulis di sini, these stationaries. Yang mana yang lebih mahal, lebih murah, paling mahal, paling murah, ya. Okay, let me give you an example here. Penggaris lebih murah daripada buku tulis, ya. Penggaris. Okay, penggaris is cheaper than buku tulis. Okay, silakan bandingkan satu dengan yang lain. Please compare between one to others. Okay, buku tulis to penghapus, penghapus to pensil. Okay, so on and so forth. Latihan yang kedua, buatlah kalimat perbandingan dengan menggunakan informasi di bawah ini. Please make comparative sentences by using the following informations. Okay, ada dua di sini, laut dan danau. Compare between laut and danau, sea and lake, gunung dan bukit. Pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran bahasa Inggris. Harimau dan kucing, pesawat dan kereta api. Okay? Silakan kerjakan di rumah dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat di rumah saja. Stay safe and vigilant. Terima kasih.